Lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma o Angnoni Logi Tongo Oruba Tabo Sudoroni Nakomani Kokborok Koktwma Longkha Fashalo Arki Nogor TSR 2nd Battalion Tungkholawo Chiburite Chiba number Battalioni passing out parade Khlaijakha Manjaka Montri Okura Professor Dr. Manik Shaha Fashalo Arkinogoro Toma TSR 2nd Battalion Headquarter Khorok Brira Bachichar TSR Jawanono passing out Fireto Manjak Diwi Shumai Tarika Abrok Joto TSR 14 te 15 nong Battalion ni Asali Pandawo Parade Klaitani Manjika Hastri Monchokra Professor Dr. Manik Shah Manjaka Haste Police DIG Amitav Ranjan Khobi Naimathangni Kufri Tang Fangrok Te passing out Parade Klainai Rono, Jotono Kaka Biafraka Monchi Okra, Asusimi Ashale Padaw Cox Charan Hangi, Hastri Monchi Okra Saka, Sukang Jorago, Hastini, Kerong Naikol Tani, Diestroni, Belai Yaktogo, Te Bolongborok by Choba Klaitani, Belai no Boroni, Yaktogo, Asusimia, Tripra Hastini, TSR Jawan Rock, President, Colors, Sokarbo Mankahini, Kokshaka, Asusimia, Kerong Kamkin Naikoloni Bagay, Abono Wansugui, Aguli Udaipur Ambassa, Bilonia, Kumargate to Monogoro, TSR Torinabagibo, Tabuk, Shep. Khaizagui Togohne Kokshaka. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর আমবাসা কুমারঘাট এবং বিলোনিয়ায় টিএসআর কোম্পানির অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে টিএসআর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে রেলওয়ে নিরাপত্তা চেকপোস্টের নিরাপত্তা এবং বর্ডার হাটগুলোর সুরক্ষার প্রশ্নে টিএসআর দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছে TSR বাহিনী আগামী দিনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে Pandaw Kokshotaki Haste Police DIG Amitav Ranjan Haste o TSR ni Sangbotanotui Bolaika Asusimia Ketal Kaini TSR Battalion ni Headquarters Sramdanibego Dakti Yafrina Hana Hine Kokshaka. We have temporarily located these battalions in two different locations, one in the northern sector and one in the southern sector. I had indicated this earlier also, sir. We are now finalizing the battalion headquarters and proposals as sir had kindly agreed to last time is being sent to government. We would request that the basic facilities for the forces need to be put on ground early and from our side also we will take all possible steps to ensure that this is done at the earliest. Hasteo Pulo Obonokatal, Kunai TSR company ni Bakshake passing parade out Klaizaka. Asole Pandawo passing out o Majak Fene Jawan Dogni Noknukuni Boroko 5 Majak Feka. Podmabil Ardi Bloko Hapole Bakate Musa Panda Unke Amzani Emele Norinya Hne Lukurok Sazaki Ungi Fashalo Parang Tishalaka Podmabil Amzani Lukurok Podmabil Ardi Blok by Kobja Green Tayo Laharka Suzak Manitiri November Shashal Mari Fashalo Amzani Lukurok Tangay Mahaya Prin Hananaka Abunoti Fashalo Podmabil Ardi Blok di Conference Hall Nago DM SDM video te Amzani Emele Roji Deborma Atuki Koglam Shalemani Yagulo Laharka Shumani Rosanazaka Amzani DM Shaka Kisa miscommunication Tongma Bagay invite Chogilia Pia Te Kubuni Shalogo Omherok Unglakane Shaka Miani Kishu program Noti Tini lama kasus zakar. Actually, sing one sugmani, sini orang blog ni, foto billboard ni, video, madam. Bini na kisu bolong kane. Actually, abo bukan abo communication board. Hotat kai minister orang faika board kiap saimia. Orang dia ini SDM ini video ni orang kiap saimia. Engkau abo ni bagai orang communication kong faika pun ka armo village level ni program prosasonik. Engkau abo ni bagai bukan Jika kalau saya kalau je minister kaya orang rastutik je berita di mana, abang orang सब से sini hardung ka, jeng ini salaiman bising medan, और DM tunggu sini video tunggu SDM sab tunggu, tapi sini additional SP sab tunggu tu bukan macam orang officer orang tu sing kok salai ka, sing kucing ka, je agami dina development ni bagai sing soal juga kena, jo tunggu sing soal juga kena, orang sorupar na video tunggu, orang medan DM tunggu, orang sini SDM tunggu. और इसमें एडिशनल एसपी साहब जो तो तने सिंबल में सहयोगिता खाई एक्चुअली और जे बहुत जगह गलत चंग और बुझी खा तिनी क्लियर खा चिनी वीडियो मैडम को चिनी क्लियर खाई साका तिनी बुझी मा का फेक और ताम होई तो और बेनिफिशियरी सिलेक्शन और बड़ गलत तम अब तिनी सिंग क्लियर खा चिनी डीएम मैडम क्लियर खाई साका सिंग आगामी दिन सहयोगिता खाई एवं चिनी बिसिंग बुल बुझा बुझी इंगला खाई खाखलायो एवं चिंग अंडरस्टैंडिंग बिसिंग चलिखा Podmabil আর ডেভেলপমেন্ট আন্ডার রামচন্দ্র का কনস্টিটুয়েন্সি এলাকা ডেভেলপমেন্ট में एवं डेवलपमेंट बख्शा चले मैंने साहब और वीडियो मैडम और एसडीएम
सर और रिप्रेजेंटेटिव थे मेरे साथ का, तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था हमारे तरफ से। अच्छा। तो वो बाद में तो नहीं होगा, ये एक्चुअली थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप है, अभी सॉल्व हो गया है। तो ये सब डेवलपमेंट वर्क के लिए मेरे सब बहुत सपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को और ब्लॉक को, हर काम में सर तो हेल्प करते हैं। तो सर से हमारा रिक्वेस्ट था कि वो बाद में भी जो प्रोग्राम्स है उसमें सर का हेल्प देने के लिए, तो सर तो एग्री भी किया है, सर का 100% हेल्प होगा और हमारे तरफ से भी जितना भी प्रोग्राम्स हो उसका इंफॉर्मेशन सर को देते रहेगा। त्रिपुरा स्टेट एज कंट्रोल सोसाइटी बखाक्तै हजाक हिमबतो खलाइजाखा मानजाखा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मंत्री तिंकु रायना खबैते कुबनिराव फार्शेलो वर्ल्ड एड्स डे नोदुगि हास्तेबो जुता पान्दानि बिसिंगतै आसार पालाइजाखा आबाहायगिनो फार्शेलो बुबाग्राखर आगुलियोबो कासे हिमबोतुनि बिसिंगतै त्रिपुरा एड्स स्टेट कंट्रोल सोसाइटी नि बखाक्तिबो कासे हजाक रेडि खलाइजाखा पान्दा खलाइजाखा उमाकान्त एकाडेमी बसकांगो आसार मानजाखा हास्रि मन्त्रियोग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह थंगमुंगतै सिखला हामग्रे तांगबोदरि मन्त्रि तिंकु राय खबै कुबनि आतंक आसले पान्दाओ एड्स बेमार बाय कातिबै जनने बगै तेबो हजाक खलाइजान दागिमरिका मन्त्रियोग्रा আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়, তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে, যে আসুন আমরা সবাই মিলে এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যে মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। आसालनि हिमबोतक वागान्तो एकाडेमी बसकने सिमिचेंगै बुबाग्राखर आगुल करं थायो हिमकाते आरो मानजफेका जुदा रोंनकनि रोंसोंनाय रगबो लेखिनो कोक्तमा कहम हासनि लोकरंनि बागै खुनजकायै किसा जरा रोय खनावै नायजाबादि कताव जरानि कहम शकदुक मांगदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बाइखे गाहाम शाक नाजागै मानो आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन रमदि गाहाम के हामाना सुय माया अंगमानि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार बेक्रेंनि बेमार शिर एबा नाबनि बेमार बहगनि बेमार बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल किडनीनि जिंजाल ज्राय रोगनि जिंजाल डायबिटीज एबा शुगारनि जिंजालनो खुबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि गाहाम के शाक नाजागै मानो आपनो करीबो किफेक मानै बाय चावै जिंजालो क्लाय तंनाय रो शाक हामना मुसुंखा हंके आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन बाय करंगै मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर तिरिं खुमलंनि खुबुइ प्लेग्राउन्डआव खलायजांना बागै फार्शेलो कोक्तुम पान्दानि बिसिंनि साकलायका बरंबना इएम सुहेल दाबरमा टीटीएडीसी हापांनि बखाक्तै खुम्पुइ एकाडेमी रोंनकनि प्लेग्राउन्डआव ताकलाय बिसिनि तिरिं हेकेबा बिसि कताल पालायजाना थाङै दंगो अ तिरिंगो बुबाग्रानि याक बाके जाति कथार मोचंगै चेंगै रेजाकनाय तै तिप्रा हासिनि रिसाब करं मिसा करं रंनो कारिबो बांलादेशनि रिसाब करं मिसा करं बलिउडनि रिसाब करं रंगो फाइमा जाफेबिनाय पुलानो चिनी जोतो मीडिया फ्रेंड्स संनो खाखाम ते हमजाम कोपलिया फारो जों टीटीएडी से हापांनि बखाक्तै ते चिनी आईसी डिपार्टमेंट बखाक्तै जों चिनी अरो जे कोक्तुमा थुमनाय राना जों रिंमानि चिनी काइसा बेलेखिनो खातुमानि को चिनी खातुमानि को साकलाय थानिबो आनलगिबो दंगो चिनी टीटीएडी से हापांनि चिनी आईसी बेदेक नि बारजा मानजा चिनी एडिशनल सीयू ते तंग चिनी आईसी बेदेक नि प्रिंसिपल ऑफिसर ना पुरानो चिनी हासेनि जतो लुकुरनो बेलेखिनो खातुं माबाय शहर जाओ ताकलाय बिशिवो चिनी टीटीएडी से हापांनि बखाक्तै चिनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चिनी Honorable CM ni tidur Mumbai
te joto chini honorable EMs honorable MDCs te chini joto JDC chini honorable chairman te subzonal ni chini honorable chairman te joto chini adang suni chai to mumbai te chini CU additional CU joto chini officers so chini joto chai to mumbai जों ताकलाय बिसिनि ड्रिंक फेस्टिवल जों TTADC हापांगो जों कतर खलाय जों खलायनो थाङै दंगो तांखि नर जतन साइमनो फाइनाय 21 डिसेम्बर चिनि हास्ते करंगै जत थाय करं थाय जों ड्रिंक बिसि एबा ड्रिंक फेस्टिवल जों पालनो थाङै दंगो अमा हाकिना ताकलाय जों TTADC हेडक्वार्टर लेभेल जों कतर खलाय जों धुमधाम खलाय जों खलायनाय अ जागाव chini TTADC hapango headquarter level lo जों खलायमान यागलबो chini je subjonal dongmani joto subjonal lobo ड्रिंक पालेनो बगै जों TTADC हापंनि बखक्ति जों बरंनो जों फान रहजागनाय ते joto chini subjonal आन्दार जे ड्रिंकनि सालो ड्रिंक फेस्टिवल पालाय जागनाय ते ओ ड्रिंको chini हेडक्वार्टर लेभेल lo चाति केदार मसुंगै chini पान्दना चेंगसरनाय chini हानि बुबाग्रा आबुनि आगुलो चिनि जत्तो हदानि एबा चिनि समाजनि समाजपति रगनो जों बरननि जों आदिनो जों बरनो इनभाइट खलायनाय चिनि जत्तो समाजपति रग चिनि अ ट्रिंगो मानजानान बागै ते चिनि हास्तेनि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जों बरनो बरिंनाय ते चिनि मकुमो हुकुमो करंगै तंनाय चिनि बांला हानि चिनि तिपरा सारक बरनो जों इनभाइट दिनाय Oma hakina chini joto social activist chini party leaders sok thung chini MLS MDCs joto no chung khaka hambai chung khatung khajan bisinte chung boron invite chung joto park joto tipra sarak chung adino chung chini TTADC headquarter level chung kotor khlai palne Ado ke bot thayong jane kumulungono जों आदि जागाव जों कुम्पुइ एकाडेमी तै आरो मोटर स्टेन्ड दङ जों आरो खलायनाय ताबुकी बुबाग्रा खनि आमचेरगो पिस्तल तै चप्रक लेमानि आकरे टंखा चप्रक जाने खरगनि थानाव मामला खायबो कक्सिल जानाय रनो रमि मानियाखो पुलिस MLA सुरजित दत्तनि थानी कक्सिल जामुनि उलफानो पिस्तल बाइके चप्रबखा बीजेपीनि सामं तांनाय रक पातिमु सालथां थानाव कक्सिल जाखा बदर गुलचकर आमसेनि बीजेपीनि नो आमसेनि आदं कृष्ण गोपाल आचार्य नायमुथां रक कक्सिल जामुं यासाक फनो फेबा रमलिया खरकसन फनो कक्सिल जानाय रक अंखा बिजन दास सुनील दास अमल दास सुलांशु दास बिमल देबनाथ तै अर्गजित दास बरक बाय चप्रब जाखै बेलाके शाकदुखमानका बदर गुलचकर आमसेनि सृष्टि क्लाब आमसेनि मोजालक मियाते बिनिहिक शामसुर नाहार खरक निनो तलांगै थांका क्लाब आमसेनि बीजेपीनि आदं कृष्ण गोपाल बसाका आमसेनि खरकसा खरकनै सिक्लानि यागो सिलाइतगो खरकसानो फनो रमखे जतो साबनि थानि सिलाइतन जतो पातिमौ साइमानि थांनाय पातिमौतै आमसेनि एमएलए बसाका फेबा पातिमौ नायनाय हिनै सामानि उलफानो कग्रिजामौ उलफानो सामं सित्रा तांनाय रक बरकनि तमु सित्रा फान फुरुंगनि फुनुगिनो तंगो थाकप्लाया पातिमौतै सालथां थानावो कक्सिल जाना फाइके सामं सित्रा तांनायनि मुं खोनाकेनो नायमुथां रक रुतुमंगो अंखलिया আমার বাড়িতে আছে আমার পাশে মামার বাড়িতে আছে হঠাৎ করে এই আক্রমণ কেন হঠাৎ করে এই আক্রমণ কথা হয়েছে ওই আপনার কিছুদিন আগে তারা এরকম গণ্ডগোল করছে হ্যাঁ আপনার জীবন দাস তারপরে সুনীল দাস তারপরে অমল দাস তারপর সুধাংশু দাস জীবন দেবনাথ তারপর অর্ঘজিৎ দাস তারা কিছুদিন আগে এখানে গণ্ডগোল করে আইছে তারপরে আমার মামার বাড়িতে আইছে আমার বাড়ি ঢুকে নাই কিন্তু পাশাপাশি হই হাল্লা করে গেছে তারপরে আজকে হঠাৎ ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দত্তর বাড়িতে গেছিলাম দাদারা জানাইছি দাদা ছেলেপেলেরা এরকম করতেছে এটা ভুল ত্রুটি কী আছে না আছে আপনি দেখে এটা সংশোধন করে দেন তো ঠিক আছে আমি দেখবো এই কইয়া কইছে যা তারপরে আজকাল এই সন্ধ্যা 6:30 ওদের বাড়িতে তারা সবাই ঢুকলো ঢোকার পর সন্ধ্যা 6টা 6:30 ঢোকার পর তাদের বাড়ি ঘরের ফুলের টপ ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকা নানা জিনিসপত্র মানে চিত্তিসান কইরা কিতা কিতা জিনিসপত্র লয়ে গেছে তারপরে তার মারে বাবারে পিস্তলের মাথা দিয়া ইচ্ছা মতো গোটাইয়া মাইরে আইছে কতজন আসলো তারা প্রায় ধরেন তারা এমনিতে ঘরে ঢুকে আক্রমণ করছে 6-7 জনে আর বাকি পিছনে আসিল আরো ধরুন 7-8 জন পিস্তলটা কার কাছে আছে পিস্তলটা তারা কইতেছে তীর্থ দাসের কাছে আছে মানে অর্ঘজিৎ দাস ওর কাছে সবসময় থাকে এটা
ওর কাছে থাকে, তাদের আরও ব্যাটালিয়ান আছে তার কাছেও থাকে, যতন দাসের কাছে থাকে, সুধাংশু দাসের কাছে থাকে। তারপরে তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে আমার পাশে মামার বাড়ি ঢুকছে। আমার মামা নাই, মামি আছে, আর বাড়িতে অন্যান্য লোকেরা ছিল। যেমনি পারছে এমনি অজস্র গালি গালাজ করে এসে আবার আইতাছি, কেমনে থাকস দেখা দিব, বোম ফালাইয়া বাড়ি উড়াই দিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে আইসে আমার বাড়িতে আয়া ঘরের পিছনে উল্টা সিধা হই হাল্লা করে, বাড়ির ভিতরে ঢুকা হই হাল্লা করে, উল্টা সিধা গালি গালাজ করে তারপরে গেছে। কতজন যে মারধর করছে? মারধর করছে 2 জনরে। এখন থানাতে কি কারণে আইছি? থানাতে আইসি ঘটনাটা জানাইয়া একটা সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার জন্য আইসি। পুলিশের দিকে কি আশ্বাস পেয়েছে? পুলিশ দেখে আশ্বাস দিছে হবে, যাও বটতলা থানাতে যাও। এখন তো পশ্চিম থানাতে আইছি, এখন কি আপনারা আবার বটতলা থানাতে যাবো? কি কারণে পাঠাইছে কইছে ওইখানে এফআইআর ইস্যু করলে আমরা ওইখানে আইব। Ketal Blok Presiden Chongjaka 17 Gulagatini MLA Borongmanang Manav Deborma Abnotoi Dini Fasholo Lamsuma Pada Songjaka Doirampara Community Hall Nogo 17 Gulagati Bidang Shobabai Khobjak Doirampara Community Hall Nogo Dini Fashal Dibori Damchini Tamajora Borongmanang MLA Manav Deborma Ketal Blok Presiden Chongjaka Abnotoi Lamsuma Panda Songjaka Dini no Lamsuma Panda Manjaka MLA Borongmanang Manav Deborma MDC Kores Deborma YTF TWF ni Adongrono Khobui Tipramo Thapodolite Kubuni Adongro Busana teenager lampuan panda blok presiden Koktwma ang mamani jaglo bola ekta lamsuma ekta panda kaita busana samu baheng nai sungmani to busan samu semnung nai tangka tangi semnai kake patini agibo patini je system moto cholibo tabo je party o party system moto choli ke patini raja tei cholang ke semno rajang nai semno samung nai sung protek amchayo tabuk to agi sing samung khale kya apru sing oja go MLA kre ang tabu ni jese MLA kai MLA ne je capacity jese lukono suma se hakena sing subai tongo tai protek area thatango tamtamo subajanai tongko hakena sing subai tong ke hakeno elaka thangai amcha thangai sing mai samung khai tongo ke sing jeta di chenao jeta khani ni chetogo jeta lukuro je demand khaimeni abo simisi kono ব্যক্তি ni wansuma bai samung khaije ka bai no kengma amchaya thangai sing nai tongo aba ekta part tegaisa bahaike sing thanda tongai bubangano logre kraka tonga jani ge kraka tonga je sini ekta onko manane sini ekta nahamung sini je odhikar permanent ekta solution nani enke bubangano logre nani thansa tonga di thansa tongai nei no sing koktiru nai ge ot thansa je daba tongnai hagen tongdi olo golagati o thansa jebe lukurok agini blok komati tongnai tai lukurok jebe samung khaika aboni samung ni radalo singman kaje difference onek sing keblang mane angamelang mane onek difference ke golagati hai sheet es result sheet pano asik difference ngani kok tongoya kintu oro lukurok agini je kasam komati jebe samung khaika abo sing result manka ka hakeno sing sini narage sini songtona je tongone hakeno naragino samung khaile ni sing koksa bakya hakeno sing samung khaile amai Ketalma mani golagati lukurongno kok kesanai kaisano ane komung thansa tongni bubagano logiridi jotono khata baidi kengma borok kengma kok sanai khunu takandi bubagano nasige thansa tongni ni joto lukurongna koinai thansa tongai bubagano logiridi amai Rangsakni mani khowai laptop khokjama rok rutugi karika sarka thanani pulis logi romkha khorabdok sikokno Laitangni talta sikang hastini gereng thaya sikongrok akari buni noknogo habai mutai norog habai mane khnai khobani huja Koktwma bisute agortolani salka tharni naimathangrok khorokdok sikokno romai manka broni thani manka laptop rangsari mane khnai yakni mathia yastem pitoli mutai romai manka salka tharni naimathangrok hati orang maringane khoksa rasaini selaipano obahena koksaka SDPO দেবপ্রসাদ রায় কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরি ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয় যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং
ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটি স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়। তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া, আরেকজন হচ্ছে অন্তর্দেব বর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এইগুলি। তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরও 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ের। তখন ওদের কাছ থেকেও আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরও অনেকগুলি জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকোনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। लेखिन कोक्तमा कहम हस्तिनि लुकुरंनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोय खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शकदुक मांगदुक नायमुक्तयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन लेटेस्ट टेक्निक तै टेक्नोलॉजी बाइखे कहम शक नाजागै मानो आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन रमदी कहम के हामना सुई माया अंगमानि जिंजाल शाकुर एबा बुकुरनि बेमार, बेक्रेंनि बेमार, शिर एबा नापनि बेमार, बहगनि बेमार, बुरि रोगनि रिसुमानि जिंजाल, किडनीनि जिंजाल, ज्राय रोगनि जिंजाल, डायबिटीज एबा शुगारनि जिंजाल लोंनो खुबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि कहम के शाक नजरि मानो आपनो करीबो किफेक मानै बाय चावै जिंजालो क्लाय तंनाय रो शाक हामना मुसुंका हंके आरोग्य दा कमप्लीट होमियो हेल्थ सल्यूशन बाय करंगी मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर সামুদ্র তাওনারবাই হর সবসাই বথানা নাইজাকা হালাদর দাস মুঙ্গি খরকসা বাতিমুং কল্যাণপুর থানাবাই খবজা সরবং আমসায় Sugangni joli laimung walaimungo khoroksa samong klainaino sogoi bothar naikha samong sitra tangnai Patimung Koilanpur thanabai khobjak sorbong amsayo mung Haladar Das Patimung Shebanka Haladar Das ni hik bini bushanoti Bufaninogo berina thangmani ajarawano Shaichung nogo manei jora gahamno sep manei Sugangni walaimungni bere Haladani nogo habui sogoi bothar naikha bono yagulo Chirikhongmani khorang khanake ganagini borok khachik phayabai khari thangbaika Patimung thaini samong sitra thangnai yagulo amsani lukrok Haladar no palpalke hor nangmani bothar laika hainebai banchika kisani bagido yang bakak Patimuni Koktwma mankino bufaninokni khasiki phaika bihik khoboi khoboni borok yagulo dofra kaprake khoi hangro sakhamnago tlanglaika Haladar Das no abo khoi hangro sakhamnago no saknai jagoi thango ei babashe bakak Patimunutei thanao samositra tangroni sakawo kokboi sujanglai nei sajaka আমি কাজ শুনছি 3 জন বলে আগুন বলে জ্বলাচ্ছে কারে জ্বলাইছে আমার হাজবেন্ডের নাম কি নাম হালাদর দাস কি কারণে আগে বলে বেজাল আছে আর কি লাগে তো তার নাম ঠিকানা কি চিনেন তারে আমি নাম কইতে পারি না নাম মানে কইতে পারি না আর কি আপনি কোন সময় জানছেন আমি সকালে 8টা 8:30 আপনি কই আসলেন যে সময় ঘটনা হইছে বাড়ি চাঁপলাই মানে আপনার বাপের বাড়িতে আসলেন আপনার স্বামী কি করে দিন মজুরি করে এই ঘটনা আপনারা পুলিশে জানাইছেন নি না না আমি আজকে আইছি জানাছি পুলিশে জানাইবেন পরবর্তীতে জানাইবেন বেজাল হইলে জানা লাগবে তো এখন কেমন আছে আপনার স্বামীর অবস্থা অবস্থা খারাপ
Tabu Sazaroni, Kokborok Koktwma, Sazarona, Ubri Nakumani Koktwma, Shaimana Bagay Choi, Winetong di Swrangchati.